Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to our video. So, in this video, we will explain about connector of contrast. Before we start, let me introduce myself. My name is Dwi Zahra and my friend is Febri Vanessa Lagan. We are both from class 12 Science 4. First, I will explain the definition of connector of contrast. Connector of contrast is a conjunction that connects two English sentences that are contradictory. This means that the relationship between the first sentence and the two is different or opposite in nature. Jadi, connector of contrast ini yaitu konjungsi yang menghubungkan dua kalimat bahasa Inggris yang bersifat kontra. Jadi, hubungan antar kalimat pertama dengan kedua sifatnya ini berbeda atau berlawanan. Nah, jadi konektor yang digunakan ini tuh kayak however, also, nevertheless, and in spite of. So, di materi ini banyak konektor yang digunakan pada sebuah kalimat kayak but, on the other hand, otherwise, conversely, whereas, yet, nevertheless, even so, though, instead, by contrast, although, despite or in spite of, however, at the same time, unlike, in spite of, while, apart from, on the contrary, notwithstanding, alternatively, nonetheless, in contrast, and even though. Dari konektor yang saya sebutkan tadi, saya dan teman saya Febri bakal menjelaskannya. First, ada but. It is used to add statement which is different from what you have said before. Nah, but ini tuh artinya adalah tapi. Maksudnya digunakan untuk menambahkan pernyataan yang berbeda dari apa yang kita katakan sebelumnya. Contohnya, they heard us but they did not understand what we said. Artinya, mereka mendengar kita, tetapi mereka tidak mengerti apa yang kita katakan. Second, ada however. It is used to indicate a contrast or contradiction. However ini artinya namun. Digunakan untuk menunjukkan kontras atau kontradiksi dalam sebuah kalimat. Contohnya, that man has much money. However, he is not happy at all. Artinya, orang itu punya banyak uang, namun dia tidak senang sama sekali. Next, on the other hand, it is used to say something that is different from the first thing mentioned. On the other hand ini artinya di sisi lain. Digunakan untuk mengatakan sesuatu yang berbeda dari hal yang disebutkan pertama. Contohnya, I like playing football. On the other hand, my brother likes playing basketball. Artinya, saya suka bermain sepak bola. Di sisi lain, kakakku suka bermain basket. Next, at the same time. It is used for two things which happen together. At the same time ini artinya pada saat yang sama. Digunakan untuk dua hal yang terjadi bersamaan. Contohnya, I study architecture at university. At the same time, I work part-time at the firm. Artinya, saya belajar arsitektur di universitas. Pada saat yang sama, saya bekerja paruh waktu di sebuah perusahaan. Next, conversely. It is used to express an idea that is different from or opposite the other idea mentioned before. Conversely ini artinya sebaliknya. Digunakan untuk menyatakan suatu gagasan yang berbeda atau berlawanan dengan gagasan lain yang disebutkan sebelumnya. Contohnya, I thought she would not come to the party. Conversely, she come to the party with her boyfriend. Artinya, saya pikir dia tidak akan datang ke pesta. Sebaliknya, dia datang ke pesta bersama pacarnya. Next, whereas. Sorry if I'm wrong. It is used for comparing two things which have significant difference from each other. Whereas ini artinya sedangkan. Digunakan untuk membandingkan dua hal yang mempunyai perbedaan nyata satu sama lain. Contohnya, her hair has a natural wave, whereas her sister hair just straight. Artinya, rambutnya bergelombang natural, sedangkan rambut adiknya lurus saja. Next, ada while. Throughout the time. While ini artinya sementara. Maksudnya ini bisa dipakai sepanjang waktu pada sebuah kalimat. Contohnya, while John was in London, he went to see Julie. Artinya saat John berada di London, dia pergi menemui Julie.
Next, ada yet. It is used to add something that is surprising after the first sentence which are mentioned before. Digunakan untuk menambahkan sesuatu yang mengejutkan setelah kalimat pertama yang disebutkan sebelumnya. Contohnya, that woman was short and overweight, yet somehow she was attractive. Artinya, wanita itu pendek dan kelebihan berat badan, namun tak bagaimana dia menarik. Next, ada nevertheless. It is used to say something which contrasts with what has just been said. Nevertheless ini artinya namun demikian. Digunakan untuk mengatakan sesuatu yang kontras dengan apa yang baru saja dikatakan. Contohnya, the place was so beautiful. Nevertheless, we did not want to spend our holiday in here. Artinya, tempat itu sangat indah. Namun demikian, kami tidak ingin menghabiskan liburan kami di sini. Even so, it is us to indicate something that is unusual or extreme. And simple, your thoughts are very painful, but even so, they are worth to immense. Meskipun begitu, digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang tidak biasa atau ekstrim. Contoh, pikiran Anda sangat hayalan, namun demikian tetap layak untuk dibayangkan. Not with something, it matches despite the thing mentioned. Example, notwithstanding two players getting red card, the team won the game. Sekalipun, artinya meskipun ada hal yang disebutkan. Contoh, meski dua pemain mendapat kartu merah, tim tetap memenangkan pertandingan. That is us to show that two events are opposing one another. Example, that the mall was busy was really delicious. Meskipun digunakan untuk menunjukkan bahwa dua gagasan bertentangan satu sama lain. Contoh, meskipun makanannya pedas namun rasanya sangat lezat. Alternatively, it is us to work under possibility. Example, you can play potball. Alternatively, you can go to the gym with me. Alternatifnya digunakan untuk mengusulkan kemungkinan lain. Contoh, Anda bisa bermain sepak bola. Alternatifnya, kamu bisa pergi ke bioskop bersamaku. Intense is matched in place of something or someone else. Example, you like to go to enter place intense for cinema. Sebaliknya, artinya menggantikan sesuatu atau orang lain. Contoh, apakah Anda ingin pergi ke tempat lain selain bioskop? Nonetheless, it is us to link to counter the three cons. Example, she did not like eating, but she became a teacher not too less. Artinya, meskipun demikian digunakan untuk menghubungkan dua pemikiran yang bertentangan. Contoh, dia tidak suka mengajar, tapi dia tetap menjadi guru. In contrast, it is us to cooperate two things or people and to say that the Scott one in very different from the first one. Sebaliknya digunakan untuk membandingkan dua hal atau orang yang mengatakan bahwa yang kedua sangat berbeda dari yang pertama. Example, encourage to his big brother, the speaking English very well. Contoh, berbeda dengan kakak laki-lakinya, dia berbicara bahasa Inggris dengan sangat baik. Although it is us for introducing I know statement that makes my statement
praising. Example: although she loved her job, she decided to quit her job. Artinya, meskipun digunakan untuk memperkenalkan pernyataan baru yang membuat pernyataan utama mengejutkan. Contoh, meskipun dia mencintai pekerjaannya, dia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Next, even though it is as I stronger way to say thoughts or although. Example: even though I meet all the criteria net for the job, I was not hired. Artinya, meskipun ini digunakan sebagai cara lebih kuat untuk mengatakan meskipun atau meskipun. Contoh, meskipun saya memenuhi semua kriteria yang diperlukan untuk mempekerjakan itu, saya tidak dipekerjakan. So that's the video explanation from us about connector of contrast. Sorry if there are many shortcomings in our video. I hope you understand. Thanks for watching. We really appreciate it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.